tayo mga soup. First item. Violet. The whole clothing. XL. Ito din yung back. Yan. May back din. May design din sa back. May design din siya sa back. May Pa-code na lang po ng Hook XL. Hook XL. Ayan po siya. Oh. Okay, mine na daw ni Kian. Yours na po. Ito, next item. Uniqlo. Pamay. Na large. Back detail. So, ito yung likod niya. Plain lang, plain. Plain lang. Plain lugaw, charot. Plain. Pamay. May bulsa siya dito. Kung mahilig ka magsigarilyo, tamang-tama to sa'yo. Charot. Namay na ni James. Thank you, James. Yours na po. Black. Ay, red. Red. Ayun na lang, red. Para BBM. Number 3. Third item po natin. Big R. Anong size? Wala. Free size. Free size. Oversize t-shirt. Ay, may design po din. May design din siya sa Back likod. details. Ayan. Kung mahilig ka Bago mag-burger. pa. Mag-McFloat, charot. Big R. Pa-code. Code. Susukatin ko po. Big R. Yan, susukatin niyo yung mga. Ayan. Kasya po siya sa parang large sa Large. XL. Talikod. Talikod, men. Ayan, ang detail. May na ni Hindi ka naisip mo. Jake. Yours na Jake. Yours na po. Thank you. Mga item mo. Fourth item. Fourth item tayo guys. Jacket po, black plain lang. Detail sa likod. Plain lang. Size. Ano size ko? Nakatalig ko. Ayan, susukatin. Susukatin ni Aris. Nakali ka na. Ayan, susukatin ni Aris. Ayan na. Susukatin. Kapag tanong ako, ikaw na ba yung pinangarap ko? Ang lahat, magkatingin ka lang. Large XL. Size XL. Walang ka. Excel daw yung size. Ayan. Minay na ni Nori. Thank you, Miss Nori. Yours na po, yours na. Salamat po. Last 2 item. Cheap item. Jacket ulit. Jacket ulit. Anong size? Large. Peanuts. Large. Uniqlo po. Ayan. Back details. Yan yung front. Yung fronts niya. Original po siya. Original. May Kamay na po. Ano po? Ito yung back details. Wala. Plain. Bago pa. Ayan. Ano pa karanasan? Pamain. Mine na po ni Athena. Burger. Athena. Kumain na. Athena. Thank you. Salamat. Last item. Blue. Blue. Red and blue. Size XXL. Ayan po. Windtalker po siya. Pwede ka sa mga nagmumotor. Mga nagmumotor dyan. Pamain po.
XL yung size. XXL. Ay, triple XL. Triple XL. Double XL lang. Kamay. Susukat Joshua. Pwede siyang ano, yung ano ipatalikod, may design din. Back to back. Back to back din siya. Ayan, ang ating pinaka-poging model. Yan yung likod. Kamay. May na daw niya, no? Joshua. Yours na po, Joshua. Ayan, ubos na ang ating items. Thank you so much. Thanks. Bye.